It's so wonderful to be with all of you. Itu sangat begitu indah apabila dapat bersama dengan semua kita. It's such a wonderful thing to be with such a great group of people. Ialah satu yang sangat indah untuk bersama dengan orang-orang yang hebat di sini. Can I say that all of you are so important? Boleh saya katakan bahwa setiap kamu adalah sangat penting. Your region of Sarawak is so important to our family of churches in HIM. Yaitu gereja-gereja kita di Sarawak sangat penting untuk keseluruhan keluarga kita HIM. You may not know this, but the things that you do are reported amongst our families. Itu kamu mungkin tidak tahu, tapi apa yang kamu lakukan dilaporkan di kalangan keluarga-keluarga kita. You are such an encouragement to us. Kamu menjadi dorongan kepada kita. Some of the things you do, people look at and they learn from you as well. Apa yang kamu lakukan, orang melihatnya dan mereka belajar daripada kamu. And of course, we are especially blessed because of the leadership of Pastor Dennis and I. Dan sudah semestinya kita sangat diberkati dengan kepimpinan Pastor Dennis dan Pastor Hai Eng. Pastor Dennis is such a wonderful part of our international eldership. Yaitu Pastor Dennis memiliki hati yang cukup indah sebagai penatua di antarabangsa. We are truly blessed by his contribution. Kita sangat diberkati dengan sumbangan dia. And Pastor Hai Eng as well, she really helps us elders to be effective. Yaitu Pastor Hai Eng juga dia sangat menolong kita sebagai penatua untuk menjadi orang yang efektif. So let's really appreciate your pastors. Mari kita menghargai pastor kita. Hallelujah. Well, this morning, this afternoon, Yaitu pada petang ini, we are on this topic of a glorious church. yaitu kita akan membacakan topik yaitu gereja kemuliaan. And this is such an important topic Dan ini adalah satu topik yang sangat penting. because it is God's heart to develop His church to be glorious. Yaitu sebab ia adalah kehendak hati Tuhan untuk membangunkan gerejanya untuk menjadi mulia. God desires a church that reflects His heart. Yaitu Tuhan inginkan gereja yang menggambarkan hatinya. And if we can truly grasp it, we will see how important it is to build God's church in the way He desires. Ya adalah menjadi keutamaan kita untuk melihat bahwa gerejanya dibangunkan sebagaimana kehendaknya. Because God doesn't want a church that just goes to heaven in a broken down state. Itu sebab Tuhan tidak mau gereja yang akan datang ke syurga dengan keadaan yang teruk. On my way here, we passed by many nice housing estates. Dan dalam perjalanan saya datang ke sini, kita melalui banyak rumah-rumah yang cantik. We saw some houses that are big, but it's run down. The paint is peeling. The paint color has got moldy, and the garden is not nice. Yaitu kita juga melimpasi sebuah rumah yang mana dia adalah besar, tetapi dia berada di dalam keadaan yang lusuh dan taman-tamannya tidak di-maintain dengan baik. And then we saw a similar design of house next door. Dan kita melihat sebuah lagi rumah di sebelah dia. And its paint is beautiful, its landscape is beautiful, everything is so wonderful. Dan dia dicat dengan baik dan juga halamannya dengan baik dan semuanya kelihatan sangat menarik. God is looking for a glorious church. Tuhan ingin melihat kepada gereja yang mulia. Not a church that's in disrepair. Bukan gereja yang dalam keadaan yang perlu diperbaiki. How many say amen to that? Siapa katakan amen untuk itu? Amen? Amen. Praise God. Puji Well, Tuhan. and so what we're going to talk about today, we're going to go through the book of Haggai, my wife and myself. Yaitu kita akan melihat kepada buku Hagai pada petang ini. I hope we can unfold for you what God is saying about His house. Itu saya harap kita akan dapat mendedahkan kepada kamu apa yang Tuhan ingin katakan mengenai rumahnya. So today I want to start by telling you a little story. Dan saya ingin mulakan dengan menceritakan kepada kamu sebuah cerita. Once upon a time there was a man and he was walking along the road and he came onto a construction site. Yaitu pada suatu masa dahulu ada seorang itu dia berjalan di jalan dan dia tiba di satu tempat pembinaan. And they were building this massive building. Dan di sana sebuah bangunan yang besar sedang dibina. But it was very unusual looking. Tetapi bangunan itu kelihatan sangat luar biasa. Maybe like the picture I have to show you. Ia adalah seperti gambar yang saya gambarkan kepada kamu. And so this man was so curious. He went into the construction office that's there.
Dan lelaki ini sangat hairan dan ingin tahu. Jadi dia pergi kepada pejabat pembinaan pada waktu itu. And while he was in the construction office, he happened to bump into the architect himself. Dan pada waktu dia sampai di pejabat itu, dia bertemu dengan arkitek itu sendiri. And so he asked the architect, "This is a very interesting looking building. What is it? What are you trying to do?" Dan dia menanyakan kepada arkitek tersebut, bangunan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Apa yang sedang dibuat untuk bangunan ini? And the architect said, "Well, this is a very unique design, a special design in church architecture." Dan arkitek itu katakan, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Reka bentuk yang sangat istimewa untuk gereja. The design nobody has done before is so unique, is so immensely different. Sebuah reka bentuk yang tidak pernah dibuat oleh sesiapa yang sebelum ini, sangat unik. And when we build this whole thing, this design will make me famous. Dan apabila saya membina mereka bentuk bangunan ini nanti akan menjadikan saya terkenal. So then the architect said to the man, "Look, I'm a very busy man, I have to go." And then he left. Dan dia katakan kepada orang ini, dia katakan saya orang yang sibuk dan dia kemudian pergi. And just as he left, the construction engineer came into the building. Dan sampai dia arkitek itu pergi, yaitu manajer pengurus pembinaan itu datang. And so he also asked the engineer, "What are you trying to do with this?" Dan dia juga ingin bertanya kepada jurutera ini, apa yang sebenarnya yang kamu ingin lakukan untuk bangunan ini? Well, you can see this building is so unique. It needs special structural design. Dan dia katakan bangunan ini sangat unik dan perlukan reka bentuk struktur yang istimewa. And because of that, I designed a totally new way of building this sort of a building. Jadi oleh kerana itu, saya perlu melakukan sesuatu yang baru untuk membina bangunan yang akan menjadi penuh bersejarah ini. The design is so light and yet very strong. Bangunan yang sangat unik tetapi adalah sesuatu yang sangat kuat. And what I'm doing, I have patented the design, and when I sell it, it's going to make me a rich man. Dan saya akan membuat patent kepada reka bentuk ini dan yang akan menjadikan saya seorang yang kaya. So the man was very impressed, and then he started walking out of the site office. Dan lelaki ini tadi sangat kagum dan dia mulai keluar daripada pejabat pembinaan itu. And then as he was walking out, he bumped into the foreman. Dan kemudian sambil dia berjalan keluar, dia terjumpa juga kepada penyelia. And then again he asked the man, "What is this whole building to you?" Dan dia menanya sekali lagi, apakah bangunan ini bagi kamu? And this is what the foreman said. Dan ini kata penyelia itu. "This is going to be the house of God. I look forward to worshiping here one day." Dan penyelia ini kata, ini akan menjadi rumah Tuhan di mana saya melihat ke depan untuk menyembah di tempat ini. What an amazing difference. It's the same building, same design, but totally different perspective. Sesuatu perbezaan yang sangat menakjubkan, bangunan yang sama tetapi pandangan yang berbeza. What sort of perspective do we come to God's house? Apakah pandangan kita untuk rumah Tuhan? What is it that we're seeking to build in relation to God's house? Apa yang kita ingin bangunkan yang berkaitan dengan rumah Tuhan? Are we like the architect, just more concerned about making a name for ourselves? Adakah kita ingin menjadi seperti arkitek itu yang hanya berkenan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri? Or are we like the engineer? And I know because I was a civil engineer. Adakah kita seorang jurutera atas sebab saya sendiri adalah seorang jurutera? Are we in it because of the money we can make? Kita membuat dia sebab duit yang kita dapat jana daripada pembinaan itu? The benefits to ourselves? Or are we like the foreman who says, "I am here to just worship God"? Yang memberi keuntungan kepada kita sendiri atau kita seperti penyelia itu, saya di sini sebab saya ingin menyembah Tuhan. So the question we have to ask ourselves is this: does it matter whether we are building God's house with the right perspective? Jadi persoalannya di sini, adakah penting untuk kita membangunkan rumah Tuhan dengan pandangan atau perspektif yang betul? And I want to say, yes, it does. Atau kita katakan, ya penting. Can you tell your neighbor, yes, it matters? Ya, beritahu orang di sebelah kamu, ya adalah sesuatu yang penting. Hallelujah. You know the building we saw just now, some of you might recognize it. It's called the La Sagrada Familia in Barcelona, and it is currently the world's largest unfinished church in the world.
Okey, bangunan yang kamu lihat itu adalah yang berada Unfinished. Okey, yang belum lagi siap sampai sekarang, yang paling besar tapi belum siap sampai sekarang. And it's estimated it's going to cost them to finish. They've been building it for 100 years, by the way. They haven't finished. Yaitu ya dijangka siap mungkin dalam 100 tahun. 100 tahun, yeah. And it's going to cost about 2.5 billion ringgit. Dan ia akan menelan belanja sebanyak 2.5 bilion ringgit. Some are building it for reputation, some are building it for money, some are building it because they want to worship God. Ada yang membina untuk reputasi, ada yang membina oleh kerana kewangan, tetapi ada yang membina kerana mereka mau menyembah Tuhan. Can I say our perspective will have huge repercussions upon our lives? Boleh saya katakan bahawa pandangan kita membawa kesan kepada kehidupan kita. We're not talking about building a building so much, but building God's house, which is God's people. Kita tidak membicarakan mengenai membina bangunan, tetapi kita ingin membina rumah Tuhan untuk umat Tuhan. So today I want to talk about building God's house. Jadi pada hari ini saya ingin membicarakan mengenai membangunkan rumah Tuhan. And we're going to go through Haggai chapter 1 from verse 1 to 15. Yaitu kita akan melihat daripada Hagai bab 1 ayat 1 ke 15. Let me read for you from verse 1. In the second year of King Darius, on the first day of the 6th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. Yaitu pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan pentaraan Nabi Hagai. So let me quickly paint for you the context. Mari saya beritahu atau terangkan kepada kita konteksnya. In 536 BC, there were Jews, they were exiled in Persia. They returned to Jerusalem with their leaders Zerubbabel, who later became governor, and Yeshua, the high priest. Okey, pada dalam 536 tahun sebelum Masehi, yaitu di mana orang-orang buangan dari Persia kembali bersama dengan Zerubbabel, okey, yang Yosua sebagai iman besar mereka. And after they returned for the first 15 years, they were building their homes, building their businesses, but they didn't build back God's temple. Yaitu selama 15 tahun mereka tidak membina semula bait Allah, tapi mereka membina perniagaan mereka, rumah mereka sendiri. And part of the reason why they did not do that, because they faced some opposition. There was a lot of pressure upon them. Yaitu kenapa mereka tidak melakukannya, sebab ada penentangan terhadap mereka, ada tekanan terhadap mereka. You know, just think, I don't know whether in Malaysia you have refugees sometimes, and refugees often, when they come to a certain place, they have to rebuild their lives, they have to rebuild their family, they have to rebuild their finances. Saya tidak tahu sama di Malaysia ini ada pelarian di mana apabila mereka pada tempat itu mereka terpaksa membina semula keluarga mereka, mereka tidak semasa kewangan mereka. So it's understandable with these Jewish exiles, there was a lot of things on their minds, a lot of pressure upon their lives. Jadi kita paham bahwa orang-orang Israel ini banyak perkara yang ada di dalam pikiran mereka apabila mereka kembali dari pelarian. Perhaps that's why they didn't have enough energy to build God's house. Sebab itu mungkin sebabnya mereka tidak ada tenaga yang mencukupi untuk membangunkan rumah Tuhan. Do you feel like that sometimes? Adakah kamu juga kadang-kadang merasa seperti itu? But there's a lot of pressure of all kinds happening. Our career pressure, family pressure, children pressure, studies pressure, COVID pressure. Itu banyak sekali tekanan yang datang di dalam kehidupan kita. Tekanan dari segi pekerjaan, dari segi keluarga kita, dari segi penyakit COVID. So we're focused on so many things we're trying to juggle in our lives. Jadi kita terlalu banyak perkara yang kita ingin uruskan di dalam hidup kita. That was the situation. Itu situasi yang terjadi kepada umat Israel pada waktu itu. But on the 29th of August 520 BC, the prophet Haggai began to speak a strong prophetic word from God to the returned exiles. Yaitu pada 29 Ogos 520 Masehi, yaitu Nabi Hagai berbicara kepada mereka mengenai nubuatan.
And today I believe God is reminding us of the same words. Dan pada hari ini saya percaya juga bahwa Tuhan mengingatkan kita mengenai firman yang sama. So I want to unfold for us 4 key insights from this passage. Yaitu saya ingin untuk menerangkan kepada kita 4 perkara daripada firman ini. The first one is this: building God's house must be our priority. Yang pertama adalah membangunkan rumah Tuhan harus menjadi keutamaan kita. From verse 2 to 4 it says this: this is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come for Lord's house to be built. Then the word of the Lord came to the prophet Haggai. Is it the time for you yourselves to be living in panel houses while this house, the house of God, remains a ruin? Ayat 2 ke 4 mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan pantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Now, a panel house means a house where the inside walls have wood paneling. It's beautiful. It means luxurious houses. And it's the same today, I think. If you have panel walls in your home, you have a mansion, most likely. Yaitu rumah yang dipapani ini adalah maksudnya adalah rumah yang di mana ya dibina dari dinding-dindingnya, dari panel-panel yang tertentu yang boleh dibina dengan sangat cantik, sangat menarik. So, what was God doing? God was rebuking the Israelites. God is saying, you say the time is not right. But how is it you are living in luxurious houses? Jadi, while God's house is still in ruins, where is your priority? Oke, jadi Tuhan menegur umat Israel, mengatakan, kamu katakan belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, tetapi kamu rumah-rumahmu dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. So to God, it is an issue of an honor of God. Yaitu bagi Tuhan, isunya adalah adakah kita memuliakan Tuhan? Do we honor God enough to give Him first priority? Adakah kita cukup memuliakan Tuhan sehingga kita memberi keutamaan kepada Dia? Verse 8 says, so that I may take pleasure in it and be honored. Yaitu ayat yang ke-8, mengatakan, yaitu aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Are we giving God the first priority of our time, our treasures, our talent? Adakah kita memberi keutamaan kepada Tuhan untuk masa kita, untuk harta benda kita dan juga untuk karunia kita? Now some of us may be trying to ask ourselves, how can we give God the priority when we're juggling with so many things? Mungkin kita juga ada mempersoalkan kenapa harus kita mengutamakan Tuhan sedangkan banyak hal-hal lain yang perlu kita uruskan. Maybe some of us have the pull of our career and then there's pull to serve God. Itu mungkin kita ditarik, yaitu di sebelah sini adalah karya kita dan di sebelah sini adalah pekerjaan Tuhan. And there's the pull, say, God, I have to, all these financial needs I have to meet and God, I will giving to your work. Dan di sebelah sini kita kata, oh Tuhan saya perlu memenuhi keperluan keuangan saya. Dan di sebelah sini saya perlu untuk pula memenuhi keperluan Tuhan. Lord, what about the relationships I want to have, the networking I want to have, but God, what about the relationship that you want me to have? Dan bagaimana pula dengan hubungan yang saya perlu miliki dan di sebelah sini hubungan dengan Tuhan yang saya perlu miliki. Oh God, what about the time I want to put in all these hobbies and other activities and Lord, you want me to put time into this? Itu bagaimana Tuhan untuk masa yang saya perlu luangkan untuk hobi saya dan bagaimana masa yang saya perlu luangkan untuk ini. It's like in the cartoon where they pull two arms and the arms come off. Ya, seperti dalam sebuah cerita kartun di mana dua-duanya menarik kita dan lengan kita terputus. And we say, God, how is it possible? Dan itu kita katakan, Tuhan, bagaimana itu mungkin berlaku? The problem is this. Masalahnya adalah ini. We think it's either or, mine or God's. Yaitu kita memikirkan sama ada saya atau Tuhan. We can never resolve this issue by approaching it this way. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan melalui cara yang seperti ini. The biblical way is that it really should be all God's priority first. Yaitu cara yang Alkitabiah, yaitu adalah kita perlu untuk memberi keutamaan kepada Tuhan dahulu.
See, Jesus told us in Matthew chapter 6 verse 33, but Yeah. seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Itu Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. You know, God knows we have needs, and he will put that into his consideration. He does give our needs appropriate priority, but God's priority is first. Itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mempertimbangkannya apabila kita meletakkan keutamaan kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan memenuhi kehendak kita. It's really only when we give God first priority that we can begin to sort out all the other priorities. Yaitu apabila kita memberi keutamaan kepada Tuhan yang dahulu, maka yang lain itu Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan persoalannya. Can I use the illustration of a wheel? I have a picture of a wheel over there. Okey, boleh saya gunakan ilustrasi sebuah tayal. At the center of the wheel is the hub. The hub is the center of all. Every spoke of the wheel comes off the hub, and then it begins to be in balance. Itu di pusat tayal itu ada satu pusat dia di mana semuanya adalah link atau bersambung kepada itu dan memberikan kestabilan tayal itu. So, putting God first should be the hub. That's the hub. And every area of our life, whether it be work, family, finance, health, entertainment, everything else should run around God as the priority. Yaitu mendahulukan Tuhan harus menjadi pusatnya, di mana semua yang lain dalam kehidupan kita adalah bersambung dan mengelilingi tayal itu. So when we think about questions, should I really be involved in relationship with this person? Should I take on this job? Should I invest in this thing? Should I spend my time in this sort of activities? We should always ask ourselves, what is God's priority? Jadi apabila kita mempertimbangkan, patutkah saya mengutamakan hubungan saya dengan orang lain, pekerjaan saya dan banyak lagi. Apa yang kita harus pikirkan adalah, kita harus memikirkan, adakah saya akan meletakkan Tuhan yang terutama? Is this the time for me to be involved in this? Is this the extent I am to be involved with this? What does God have to say? Adakah sudah tiba masanya untuk kita terlibat dengan ini dan ini? Kita harus menanyakan apakah yang Tuhan ingin katakan. So what I'm trying to say is this. Everything that we get involved in, we should be asking God, what is your priority? Dan apa yang saya ingin katakan adalah dalam setiap apa yang kita ingin terlibat, kita harus menanyakan Tuhan, apakah keutamaan dia? Give God priority because we honor Him. Kita harus memberi Tuhan keutamaan sebab kita ingin memuliakan dia. In the same way as we seek to think about building God's house, what is God's priority about His house? Dan begitu juga, sama juga apabila kita ingin mendirikan rumah Tuhan, kita harus menanyakan apakah keutamaan Tuhan untuk rumah dia. And what God is saying is, my house is my priority because God is building a glorious church. Ya, dan Tuhan katakan bahwa yaitu rumah dia adalah keutamaan sebab dia ingin membangunkan rumah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. So really the key is to honor God by giving Him first priority. Kuncinya adalah memuliakan Tuhan dengan memberi keutamaan kepada dia. God should be first in all. Can we say amen? Yaitu Tuhan harus menjadi utama dalam semua kehidupan kita. Amen. Ada amen? Now the second thing we need to understand is that building God's house will release His blessings. Perkara yang kedua yang kita harus paham, yaitu membangunkan rumah Tuhan akan membuka berkat-berkatnya. Let me read for you from verse 5 to verse 11. Dari ayat yang kelima hingga 11. Now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. So this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Go up into the mountains and bring down the timber and build the house so that I may take pleasure in it and
be honored, says the Lord. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ, firman Tuhan. You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why, declares the Lord Almighty? Because of my house, which remains in ruin, while each of you is busy with his own house. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh kerana apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh kerana kamu, rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Therefore, because of you, the heavens have withdrew their dew, and the earth its crops. I call for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the oil, and whatever the ground produces, on man and cattle, and on the labor of your hands. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggul, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. So what can we learn from this? Why will blessings be released? Jadi apa yang kita ingin belajar daripada ini? Kenapa berkat-berkat itu akan dibuka? Blessings will be released because God is pleased. Itu berkat-berkat itu akan dicurahkan sebab Tuhan berkenan. Verse 7 and verse 8, so that I will take pleasure in it and be honored. Yaitu ayat 7 dan ayat 8. Itu Tuhan katakan itu maka aku akan berkenan kepadanya. God is pleased when we love God to honor Him enough. Yaitu Tuhan akan berkenan apabila kita mengasihi Dia dan cukup memuliakan Dia. See, when we give God priority, when we invest into what is important to God, God says, you honor me. Jadi apabila kita memberikan keutamaan kepada Tuhan dan kita melabur atas apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan katakan kepada kita, kamu memuliakan aku. And the way we give, the way we invest can come in so many different ways. Itu banyak cara untuk kita boleh memberi dan untuk kita boleh melabur. See, God looks at our heart and says, I see. You have chosen my agenda over our own agenda. Jadi Tuhan akan melihat kepada hati kita dan Dia katakan, saya melihat kamu memilih agenda kamu sendiri berbanding agenda saya. You know, as a father, there are times when I'm doing something and I need help from my children. And when I ask my children, do you mind helping me? I need you to help me do this right now. And when my children is willing to put aside and say, okay, Dad, I'll come and help, that makes me so happy. Dan bagi saya, apabila saya melakukan sesuatu dan saya perlukan pertolongan anak saya, dan apabila anak saya rela dan dia katakan, okay Bapa, saya akan tolong kamu, itu akan menjadikan saya seorang yang gembira. You know how it's like, right? All you young people, your mom, your dad say, son, daughter, can you help me please? I'm sorry, I'm listening to this music. I'm too busy. I'm watching this YouTube. I'm playing all my computer game. I'm almost winning. I'm at the right level, 35. Oke, kamu tahu bagaimana keadaan dia sekarang untuk orang muda itu apabila kita minta tolong mereka, oh saya sedang sibuk bermain komputer ini dan saya sedang hampir mau menang jadi saya tidak dapat. But when our children says, okay, I'll put this aside, Mom and Dad, I'll come and help you now. It makes us so happy because we know you gave us priority. Jadi apabila anak kita mengatakan, okay Bapa, saya akan letak ini ke tepi dan saya akan menolong kamu, itu akan membuatkan kita rasa sangat gembira. It makes God happy when we're willing to say, okay, I'll put aside my agenda, God, to pursue your agenda. Begitu juga ia akan membuatkan Tuhan sangat gembira apabila kita katakan, saya akan letakkan ke tepi agenda saya dan saya akan utamakan agenda Tuhan. God will be so pleased. Tuhan akan sangat gembira, berkenan. Now, what ways will the blessings of God be released? Itu bilakah berkat-berkat Tuhan ini akan dicurahkan? Unfruitfulness will turn into fruitfulness. Yaitu apabila ketidaksetiaan itu bertukar menjadi kesetiaan. Remember we read just now that when the people gather in the incomes, the fruits, God say, I blow it away. Dan kita ingat firman Tuhan tadi, apabila orang-orang itu mengumpulkan banyak, tetapi Tuhan menghembuskannya.
So God was withholding blessings. Not only that, God made it hard for them. They had to work harder. There's so much more obstacles. They planted, but they harvest very little. They ate, but they're still hungry. They drank, and they're still thirsty. They put on all the warm clothes. Have you tried put on the warm clothes and still you're cold? Jadi Tuhan menahan berkat. Bukan itu saja. Tuhan membuatkan sukal bagi mereka. Mereka menanam tapi tidak mendapat hasil. Mereka mengenakan pakaian tapi masih tidak merasa panas. Dan banyak lagi. And then you collect all the money. You collect all the incomes and everything. You put it into your bank. And then you find the bank has a leakage. Dan mereka mengumpulkan banyak uang. Dan mereka menyimpan di dalam bank. Dan mereka melihat di dalam bank itu banyak kebocoran. Your bank somehow money is disappearing. Some prime minister took away some money. Yaitu di mana duit kamu hilang daripada bank. And so God is saying, He said to the people, you can pour your lives into relationships, into businesses, into career, but you have poor returns. Your work, you work so hard, but you see so little. Yaitu Tuhan katakan kamu boleh berikan masa kehidupan kamu untuk mengumpul keuangan dalam perhubungan kamu, dalam pekerjaan kamu. Tetapi kamu akan mendapat sedikit. You know what the irony is? Sorry. The irony. Itu, kamu tahu apakah dilemma? Ironinya, apakah kesan yang tidak baik? They are saying to God, God, I cannot put time to build your house because I have so much lack in my lives. Itu apabila mereka mengatakan, Tuhan, bagaimana saya harus memberi masa yang sangat banyak untuk kamu sedangkan banyak kekurangan dalam hidup saya. But God is saying the reason why you lack is because you have not given me priority. That's why you always can't seem to have enough. Jadi Tuhan mengatakan kepada mereka, itulah sebabnya kamu tidak memiliki banyak. Sebab kamu tidak memberi keutamaan kepada saya. Dan kamu tidak pernah berkecukupan. It was a vicious cycle which they did not understand. The only solution is to repent and to give God priority. Yaitu ialah satu putaran di mana mereka tidak paham. Sepatutnya mereka harus memberikan keutamaan kepada Tuhan. Dishonor God and He will withhold blessings. Honor God and He will release blessings. Apabila kita tidak memuliakan Tuhan, Dia akan menahan berkat. Tetapi apabila kita memuliakan Tuhan, Dia akan mencurahkan berkatnya. That's why later in Haggai chapter 2 verse 19, God says, from this day on, I will bless you. Yaitu sebab itu dikatakan dalam Hagai bab yang kedua, itu mulai daripada waktu ini saya akan memberkati kamu. Fruitfulness will come. Yaitu keberhasilan akan datang. Let me tell you a story of a girl in our church. She was a graduate architect, just started working. Itu saya ingin ceritakan mengenai seorang saudari di gereja kita yang baru tamat pelajaran sebagai seorang arkitek. For years we had a fundraising program that we talk about investing to build God's building, God's house, to build the building that we have today in Brisbane. Yaitu kita ada satu program di mana kita mulai menabung untuk membangunkan rumah Tuhan yang kita ingin bina, yang pada sekarang ini adalah gereja kita di Brisbane. So we always tell the people, please pray and ask God what you should do, what you should give. Jadi kita mendorong umat Tuhan, sila berdoa, sila tanya kepada Tuhan apa yang kamu harus lakukan dan apa yang kamu harus beri. And we always teach the people, you must always remember first tithe to God, anything else that's up to you, between you and God, what to give. Yaitu kamu harus berseru kepada Tuhan. Dan antara kamu dengan Tuhan, kamu tetapkan apa yang kamu ingin beri. And we shared with our church, my wife and I, we decided to give another tithe of our income unto God for the building project. Dan saya dan istri saya membuat keputusan untuk memberikan 1/10 yang lain untuk projek rumah Tuhan ini. And when this girl prayed, she felt God said to her, give a double tithe. Yaitu apabila dia berdoa, itu Tuhan menyatakan dia untuk memberikan persepuluhan yang berganda. Wow, so she by faith, God, then I'll make a pledge, I'll give you a double tithe to the building project. Dan dia berdoa dengan Tuhan, Tuhan, saya akan berikan persepuluhan yang berganda untuk projek ini. Then as she was walking out of the church auditorium, she suddenly realized something. Dan apabila dia berjalan ke auditorium di gereja, dia mulai sedar sesuatu. She said, wait a minute, what did I just do? I promised God a double tithe for the building project, but I still have to give a tithe to God, so I have to give 3 tithes to God. Jadi dia boleh sedar,
saya perlu memberikan persepuluhan berganda untuk projek rumah Tuhan. Dan saya perlu memberikan persepuluhan pula untuk rumah Tuhan. Jadi 3 kali saya harus beri persepuluhan. So she was in trouble. She said, 30%, I'm a poor graduate. How am I going to pay for everything? I still got my rent. I got to pay for my car. God, where am I going? She almost wanted to run back and pull back the pledge and say, sorry, I made a mistake. Okey, jadi dia mulai sedar dan mulai ada persoalan, bagaimana saya memberi? Saya adalah orang yang baru tamat pengajian dan saya 30% daripada pendapatan saya akan hilang, dan dia mulai untuk mengundur semula untuk tidak jadi memberi. But God said, trust me. Tetapi Tuhan katakan kepada dia, percaya kepada saya. So the first few weeks she really struggled, She was trying to sort out how to manage my finance, how to save out all this money and everything. Jadi permulaan dia mulai untuk bergumul, bagaimana saya harus uruskan keuangan saya dan banyak perkara lagi. Then one day the boss called in the office, I want to have a talk with you. Dan pada satu kali bos dia memanggil dia ke pejabat. She was sweating. She said, oh no, I'm a young graduate. Did I make something wrong? Why does my boss want to talk to me so privately? Oh no, I'm in trouble. Dia cakap, saya ingin berbicara dengan kamu. Dan dia mulai untuk berasa takut apa yang saya telah buat salah dan adakah saya akan berada dalam masalah. She sat down with the boss and the boss says, I'm very happy with your work. Dan dia duduk di pejabat bos dia dan bos dia katakan, saya sangat gembira dengan pekerjaan kamu. And I'm going to increase your pay. And he increased the pay so much, it was equal and more than the triple tithe. Dan saya akan menaikkan gaji kamu, dan kenaikan gaji itu adalah sama dengan 3 kali apa yang dia berikan untuk persepuluhan tersebut. Fruitfulness will come Itu keberhasilan akan datang when we give God the priority. apabila kita memberi keutamaan kepada Tuhan. Luke chapter 6 verse 38, it says, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over. It will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Itu Lukas mengatakan adalah berikan apa yang kau berikan kepada Tuhan, dan segala apa yang segalanya akan diukur kembali untuk kepada kamu. How many of you want to see such blessings? Berapa di antara kita di sini ingin melihat berkat yang seperti itu? Bless God by honoring Him and you will see His blessings. Itu berkati Tuhan dan muliakan Dia, dan kamu akan melihat berkat-berkatnya dicurahkan. God will multiply what you give to Him for His work. Yaitu Tuhan akan menggandakannya dalam hidup kamu apabila kamu memberikan untuk pekerjaannya. I want to tell you another story about this man by the name of Stanley Lamb. Itu saya ingin memberi kesaksian mengenai seorang yang bernama Stanley Lamb. He founded a company which today is called the United States Plastics. Ya, dia menubuhkan sebuah serikat yang dikenal sebagai pada hari ini, yaitu Plastic United States. And he was challenged by God to give his entire business over to God. Dan dia dicabar oleh Tuhan untuk memberi keseluruhan perniagaan dia kepada Tuhan. And after much struggle and sorting out, he finally said, okay, I'm going to give this to you, oh God. Dan selepas banyak pergumulan, pada akhirnya dia mengatakan, "Oke Tuhan, saya akan beri ini kepada kamu." He actually signed a deed to say this company belongs to God. Dan dia menandatangani perjanjian dan mengatakan, serikat ini adalah milik Tuhan. So as the CEO, he only received a modest salary and all the profits from the company goes for God's service. Dan sebagai CEO dia hanya menerima sejumlah gaji saja, dan keuntungannya semuanya diberikan kepada Tuhan. God began to bless the company and it grew and his profits going into the millions. Dan Tuhan terus memberkati serikat tersebut, dan pada akhirnya keuntungannya sampai berjuta-juta. Even this guy now has retired, still everything, the monies, the profits goes to the work of God. Dan walaupun dia sudah bersara, tetapi semua keuntungannya masih diberikan untuk pekerjaan Tuhan. I have a picture here of that company. Saya ada gambar serikat dia. You can see in the company, they give glory to God. Christ is the answer. That's on the front of the company. Kamu melihat di dalam serikat dia, di hadapan logo dia itu, Yesus adalah jawapan. It's a multi-million company serving 50 nations. Yaitu sebuah serikat yang berjuta-juta nilainya dan juga membekalkan kepada banyak tempat, banyak negara. This is on the website, and they talk about how much they talk about giving to the missions field. I got the next slide. They give to OMS, and this year alone they saw 220,000 people come to Christ
98,000 people baptized, 71,000 fellowship groups, churches in 75 nations. These are the sort of projects they fund. Jadi ini adalah hasil daripada apa yang mereka dapat, yaitu apabila mereka beri kepada Tuhan 22,000. Never mind. Okay, What baca all sendiri. this? So they have truly given the company for God's purpose. Jadi mereka sebenarnya memberikan serikat itu untuk tujuan Tuhan. And God was able to use them mightily. Dan Tuhan menggunakan mereka dengan cara yang luar biasa. The third thing we can discover Perkara yang ketiga yang kita boleh lihat is that building God's house require obedience. You see this in verse 12. It says, then Zerubbabel, son of Shealtiel, Joshua, son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of people obeyed the voice of their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord, their God, had sent him. itu dalam ayat yang ke-12 itu lalu Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak iman besar dan selebihnya di bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Haggai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. See, if we truly love God, if we truly revere him, we will obey him. Jadi kalau kita benar-benar itu mengutamakan Tuhan dan kita ingin memuliakan Dia, kita akan mentaati Tuhan. When we have the clear conviction in our hearts, when God says, can you do this? We say, yes, we'll do it. Itu kalau kita ada keyakinan yang sesungguhnya, dan apabila Tuhan katakan kamu harus lakukan ini, kamu akan katakan, ya saya akan lakukan. We're willing to obey God. Yaitu kita akan rela untuk mentaati Tuhan. Because God, we want to honor you. Sebab Tuhan kami ingin memuliakan Engkau. And God says, those who obey me, I consider them righteous. Dan Tuhan katakan kepada mereka yang memuliakan aku, mereka lah orang-orang yang benar. Today is the day to obey God. Pada hari ini adalah hari untuk kita mentaati Tuhan. Today is the day to rise up and build God's church. Dan pada hari ini adalah hari untuk kita bangkit dan membangunkan rumah Tuhan. Today is the day to give glory to God. Pada hari ini adalah hari untuk kita memberi kemuliaan kepada Tuhan. Can we say amen? Boleh kita katakan amen. Now the fourth key I want to share with you is this. Dan yang keempat yang saya ingin kongsikan kepada kamu, Building God's house requires our participation. yaitu membangunkan rumah Tuhan perlukan penglibatan kita. In verse 14 it says, they came and began to work on the house of the Lord God Almighty their God. Itu pada ayat 14 itu Tuhan menggerakkan semangat mereka dan selebihnya bangsa itu. Mereka melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. So you see, the first thing is they were working together with one heart to build God's house. Itu perkara pertama yang kita lihat, mereka satu hati untuk membangunkan rumah Tuhan. You know, building God's house requires all of us. It's like a teamwork. Itu membangunkan rumah Tuhan memerlukan kesemua kita sebagai satu pasukan. No matter who you are, every one of you, no matter how old, how young, you are gifted to build God's house. Tidak kira siapa kamu, muda atau tua, kamu memiliki karunia untuk membangunkan rumah Tuhan. Maybe some of you, you're a very friendly sort of person. You are very suited to become an usher, for example. Yaitu sebagai contohnya, kamu sangat sesuai menjadi seorang pelayan. If you are creative, you can help out in designing graphics or design or help the interior design of the church and so forth. Kalau kamu seorang yang kreatif, kamu boleh mereka bentuk desain atau sesuatu yang kreatif. If your nose has lost the sense of smell, you're especially gifted to clean the toilets. Kalau kamu hilang deria bau, kamu memiliki karunia untuk mencuci tandas. All of us have gifts to serve in the house of God. Semua kita ada karunia untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Now, sometimes you may look at yourself and say, I'm too shy, I'm too small, I'm too insignificant, I cannot contribute much. Kadang-kadang kamu melihat kepada diri kamu, oh saya sangat pemalu, seorang kecil dan tidak banyak yang saya boleh sumbangkan kepada kerajaan Tuhan. Many years ago, when my wife and I was in Melbourne, we had one student in university, in Monash University, left at that time. Yaitu pada satu waktu dulu apabila saya dan istri saya melayani di Melbourne, ada seorang penuntut di universiti itu yang pergi. And we wanted to start the university ministry, but there was only one student and she was very shy. Itu kita ingin memulakan pelayanan di universiti itu dan kita ada satu orang dan orang ini sangat pemalu. But my wife said to her, can you work with me to reach out to the university? Dan istri saya katakan, boleh kamu bekerja bersama saya untuk menjangkau kepada orang-orang di universiti. And she said, yes, I'll do what I can. Dan dia katakan, ya, saya akan lakukan apa yang saya dapat lakukan.
Because she worked with my wife, God began to release blessings. And that year, the student ministry just exploded. Many girls came. Sebab dia melayani bersama istri saya. Pada waktu itu pelayanan di universiti itu berkembang dan ramai orang datang untuk bersama. From one group became 2 girls' life groups. Itu In just daripada 1 year, less than 1 year. hanya satu kumpulan berkembang kepada 2 kumpulan kurang daripada 1 tahun. So make yourselves available to be part of building God's house. And God may just surprise you because He's going to do something incredible with you. Jadi kamu harus membuat diri kamu sentiasa ada untuk melayani Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi kejutan bagaimana dia boleh menggunakan hidup kamu. So we need to work together and also secondly work with God. Jadi kita harus bekerja bersama untuk kita melakukan pembangunan rumah Tuhan. When we work with God, God will multiply the impact of whatever you do. Yaitu apabila kita bekerja bersama Tuhan, Tuhan akan menggandakan yaitu kesan hasil apa yang kita lakukan untuk Tuhan. In our church, we have Pastor Lance and his wife Belle. Itu di gereja kita ada Pastor Lance dan istrinya Belle. And God impressed upon their heart to work in southern part of Africa. And at that point when they first started, there was only one church that's interested to work with us. Itu Tuhan meyakinkan di dalam hati mereka untuk melakukan pelayanan di gereja di Afrika. Yeah. Okay, dan ada satu orang yang ingin berminat untuk bekerja bersama mereka. And so it was very small, but over these last 8 or 9 years, God worked with them and expanded the work there. Today we have more than 170 churches in 4 nations. Itu pada permulaannya mereka hanya kumpulannya kecil, tetapi selepas beberapa tahun Tuhan menggandakan perkembangan mereka. God multiplies supernaturally. Dan Tuhan melipat gandakan hasilnya dengan cara yang luar biasa. When we're willing to work with God. Apabila kita sanggup bekerja bersama Tuhan. I'll share the last story. Saya ingin kongsikan Ask the worship cerita team yang to come forward. terakhir dan saya ingin minta pasukan pujian penyembahan untuk datang ke depan. When we started our community arm to reach out to the community, we ran a Christmas event that we call Christmas for Kids. Okey, apabila kita memulakan satu event community, kita mulakan dengan satu event yang kita Christmas for Kids. Christmas untuk anak-anak. And this event started small, but over the years it grew and became more popular. And one day it won an award, the Mayor's Award for Community. Yaitu ia bermula dengan kecil, namun dari hari ke hari ia semakin besar dan kita telah menerima anugerah Datuk Bandar. And because of that, ever since that time, we have been getting grants from the city council until today, every year. Yaitu oleh kerana itu kita sampai pada hari ini kita tetap jalankannya dalam setiap tahun. And different politicians will come every year to be there. Dan ahli-ahli politik daripada pelbagai ahli politik datang untuk menyertai kita. And at that time we were searching for our own land to build our building. Dan pada waktu itu kita sedang mencari tanah sendiri untuk membangunkan bangunan kita sendiri. And we found this land that we felt God said to us, this is your land. But it's in a place where it's all very rural. There were very little people in the whole area. Only 200 people stayed in the whole area, the whole suburb. Dan Tuhan mengatakan inilah tanahnya. Walaupun di tempat itu sangat sedikit orang dan berada di luar dari bandar. So by faith we trusted God and we bought the land. Dan dengan iman kita percaya kepada Tuhan dan kita membeli tanah itu. Then the time came, we said, let's design our building, let's go in and ask permission to build the building. Dan mari mereka bentuk bangunan itu dan minta kebenaran untuk membina bangunan itu. Oh, but we have so much problems. They say, this is rural, you cannot build a large building. You cannot cut down so many trees. You must watch out for all these animals. You must be careful about the noise you make. You must still look rural. We don't want to see your building. We only want to see trees. Okey, jadi banyak sekali halangan apabila kita ingin membina. Sebab tempat ini berada di luar bandar, tak boleh bina bangunan yang sangat besar. Perlu pelihara pokok, perlu pelihara binatang dan banyak lagi halangan. And we were like, oh no, they keep making life difficult for us, going around in circles. We cannot move forward. Dan mereka membuatkan kita mengalami keadaan yang sukar dan menyebabkan kita tidak boleh bergerak ke hadapan. Then we thought to ourselves, but our Christmas for Kids is such a well-known event. And actually the mayor himself has never come for this event.
maybe we should invite him. Then we can talk to him. Mayor, can you help us please? Dan Christmas untuk anak-anak adalah suatu yang penting. Dan Datuk Bana itu sendiri tidak pernah datang kepada event itu. Jadi mungkin inilah waktunya untuk kita. Amazingly, that very year the mayor said, I will come. Dan sangat menakjubkan sebab pada tahun itu Datuk Bana itu katakan, saya akan datang. And he came and he looked at the event. He was like, wow, this is really good. I'm really pleased with what you guys are doing. Dan apabila dia melihat event itu, program itu, dia katakan, oh saya sangat gembira dan sangat gembira dengan apa yang kamu telah lakukan. And then we said to him, actually we would love to do a lot more. We want to build a community building, but we cannot get it done because your council keep making life so difficult for us. Dan saya katakan kepada dia, sebenarnya kami ingin membuat lebih lagi. Kami ingin membina bangunan, tetapi Majlis Bandaraya kamu membuatkannya sukar bagi kita untuk membinanya. So what was amazing is that he agreed to come with us from the event, drive 5 minutes away where a land is. And he came to look and I pointed out, this is what we want to do. And he said, I love what you want to do. Dan dia memandu ke tempat itu dan melihat tempat itu. Dan dia katakan, saya suka dengan apa yang kamu ingin lakukan. I said, this is my assistance. He will walk you through the whole process to help you out. Dan dia katakan ini pembantu saya dan dia akan menolong kamu untuk melalui semua proses yang diperlukan. Amen. What started with a community event that we seek to bless the community became a pathway for us to get permission to build the building. Dan apa yang bermula dengan event masyarakat di sana, itu program masyarakat di sana yang membawa kita untuk dapat memulakan untuk pembinaan bangunan di sana. You see, God will multiply the impact of what we start doing. Tuhan melipat gandakan kesan apa yang kita mulai untuk lakukan. And then as we built the building, we realized this place with only 200 people, they decided as a council, they're going to build all the entire suburb. There's 2 suburbs around it. Dan apabila mereka menyadari, oh di tempat ini ada 200 orang, jadi mereka mulai untuk membina di dalam 2 tempat pinggir bandal ini. One day it will have 30,000 people. Satu hari ianya akan ada 30,000 orang. So God put us as a church there first, and then God says, I will put all kinds of people around you. Jadi Tuhan membuatkan kita membangunkan gereja di sana terlebih dahulu, dan Tuhan membawa orang untuk datang kepada Tuhan. Some people think, Pastor, you're so smart to build right there in the strategic spot. Dan ada orang katakan, oh Pastor kamu sangat bijak untuk membina di tempat yang sangat strategik. Actually, I was very dumb. I never thought about that. Tapi saya tidak pernah berpikir mengenai itu. It's the favor of God. Ia adalah pertolongan Tuhan. When we work with God, God will do what we cannot do. Apabila kita bekerja dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan apa yang kita tidak dapat lakukan. God wants to build His house, and when we give it priority, God will bless His work and bless us who participate. Yaitu Tuhan akan membina rumahnya, dan apabila kita meletakkan keutamaan, Dia akan memberkati apa yang kita lakukan. Let us build God's glorious church together. Mari kita membangunkan gereja kemuliaan Tuhan bersama. Let us rise up in faith and begin to participate in building God's church. Mari kita bangun dalam iman dan mulai untuk turut serta di dalam membangunkan gereja kemuliaan Tuhan. Let's rise up in faith. Mari kita bangkit di dalam iman. Even in the midst of all our many challenges, let's rise up in faith. Walaupun kita dihadapi dengan banyak cabaran, kita harus bangkit dengan iman. When you rise up in faith, you begin to see the heavens begin to open even wider. Yaitu apabila kita mulai bangkit dengan iman, kita akan mulai untuk melihat bahwa itu berkat itu akan dicurahkan. Honor God by doing His work, and you will see the honor and the blessing of God begin to overflow unto us. Muliakan Tuhan dan pekerjaannya, dan kita akan melihat berkat itu akan mulai dicurahkan. No matter who we are, it will make an incredible difference. Yaitu tidak kira siapa kita akan dapat membuat perbezaan yang luar biasa. Today, will you rise up in faith? Pada hari ini, adakah kamu ingin bangkit di dalam iman? I want to invite you. Saya If you're ingin, saying, oh God, I want to give you priority. saya ingin menyebut kamu dan kamu katakan, Tuhan, saya ingin memberikan kamu keutamaan. I want to invite you today as you open your heart before the Lord. Say, God, I want to honor you. Dan saya ingin menyebut kamu, dan kamu ingin katakan pada hari ini dan membuka hati kamu, Tuhan, saya ingin memuliakan kamu.
Almighty God, Lord, I want to give you priority. Oh Tuhan, saya ingin memberi keutamaan kepada kamu. I want to give you priority above the many different challenges around me. Saya ingin memberi keutamaan berbanding dengan perkara dan cabaran yang ada di sekeliling saya. Despite all the pressures that may be against me, yet God, I will give you priority. Di sebalik tekanan-tekanan yang ada di sekeliling saya, Tuhan, saya ingin memberi keutamaan kepada kamu. Even though there may be so many things pulling me in one way or another, yet Lord, I will honor you today. Itu banyak perkara yang menarik saya, Tuhan. Tetapi pada hari ini saya katakan saya ingin memberi keutamaan kepada kamu. God, I'm going to give you honor and priority. Tuhan, saya akan memberi kemuliaan kepadamu dan keutamaan kepadamu. I want to invest into your house today Itu saya ingin melabur dalam rumahmu pada hari ini. because I honor you, oh God. Sebab saya memuliakan kamu ya Tuhan. I want to invite you to respond to God. Saya ingin menjemput kamu untuk membalas kepada If you Tuhan. think that's me, I want to invite you to just stand from where you are. Jika kamu katakan itu saya ingin kamu bangkit di mana kamu Don't berada. stand if that's not what you is on your heart, but stand if you want to do this unto God. Kamu berdiri jika kamu ingin melakukan ini untuk Tuhan. And begin to raise your hearts and your hands to God. Dan kamu angkatkan tangan dan hati kamu kepada Tuhan. Begin to talk to God about your priority. Mulai berbicara kepada Tuhan mengenai keutamaan kamu. Begin to talk to God about the fact you want to honor Him. Mulai berbicara kepada Tuhan dan katakan bahwa kamu ingin memuliakan Dia. Maybe there are specific areas that the Lord is challenging you on. Talk to God about it. Yaitu mungkin ada area-area spesifik itu yang kamu ingin katakan kepada Tuhan. Dan katakan untuk Tuhan berbicara kepada kamu. Oh, wonderful God, Haleluya Tuhan. we come to honor you, Lord. Kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Oh, Haleluya. Holy One, Haleluya Jesus. let your Holy Spirit, Lord, just speak to us. Biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kita pada hari ini. Oh, Haleluya Jesus. Haleluya. Oh, we thank you for your presence. Kami datang kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. We lift your mighty name, oh God. Oh, precious Lord. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. We come as we are today before you, oh God. Kami datang seadanya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Just